Hello, 1 million. Nasaan na yung 2 boys ko? Hanapin ko pang 2 boys. Shh. Talaga to, oh. Saan kayo? Saan si JC? Talaga naman to, oh. Para. Okay na? Punta muna tayo sa Puma. Sabi ko magsukat ka doon sapatos eh. Mama, bili Saan ba gusto mo? TikTok coffee. Ha? TikTok coffee. Pero ito. Pero ito. Punta mo na sa Tita Lani doon. JC! JC! Ay, laway. Stoy. Mama. Punta mo doon sa Tita Lani. Mama, Punta tayo sa Puma. Mama, libre mo. Ano, libre na naman. Milk tea, pick up coffee, drinks, pakain. Kasi, Korean. Yung Korean na. Pardon. Tingin lang. Doso mo, doimi, doimi, doi. Tansak pas. Sa Puma lang nga. Nag-live to eh. Five. Mama, libre mo ako pick up ka. Wala akong cash dito, JC. Mag ano? Wala ka naman pala pinili. Ha? Hi, Lucy. Lucy Warren. Sa'yo yan. Hi, Chambel. Hi, Chambel. Harap mo sa'yo para Thank you, host. Thank you, host. Good evening. Hoy, hoy, hoy. Thumbs up. So, Tatyakan mo kayo. mahuli ko kayong pulis, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan. Sige. Sa sino yan dyan, eh. Ha? Puma, ano yan, eh. Pilis yan din, eh. Dito tayo. Hi, Lucy. Chambel. Sakos, Mr. Good evening, guys. Thank you for coming. Thank you, guys. Ay, seal dito. Di ko gustong, playlist. Mama. Evening. Ito, papay saysay. Bawat. Ay, GC yan. Hindi kayo say-say. Bago yan kaya sa'yo. Sorry. Gusto mo to, anak, oh? Ganito, anak. Yung ano sa kanya, yung walang lace. Oo. Parang ganito ba? Matibay Oo. lang to. 1, 2, umot, 50 pa. Yung ganito. Diba? Tapos ano, punasan mo. Ano maganda din sa Puma? Ay, ito na lang. Pang bata yun. Pang ano niya, pang school shoes mo.